Trito po yata. Ayun na. Ganda. Pang! Uy! Wala. Good. Galing sa taas. Yung bagsak lang po yung 2 step eh. Bang! Okay. Mon! Grabe. Perman. Score ba ya? Score. Last na sila. Warning. 4-3. Ay, score boy. Kayo wag ka? Oh, parang kami rin kanina. 4-1 ah. Parang kami din kanina. 4-1 ah. Hey! Sige pa. Samok mo yung dudong. Uy! Patay. Wala. Outside the Colombo. Kailan yung ano, 3 balls. Last kayo. Yung 3 ball. Huy! Grabe. Kaya pa yan! Di pa tapos. Yan, tatapos ko sila sa pantap. Saan katapos yan? Ano, pasok ko. Uy, wala. Uy! Pak! Sa shot. Ay! Good! Bang! 4-3. Grabe talaga ito. Init. Warning, last! 4-3. Ha? Dili. Video lang yan. Video na lang. Malayo na sa... Wala signal dito, boy. Ilapit mo yung cellphone mo kasi dito, Boss Jer. Wag. Dala-dala ng cellphone, wag. Doon lang. Andun lang yun. Bayaan mo yun. Magbibideo lang ako. Pagsayangan mo pa silang data, no? Oo. Oh, grabe oh. Tak na, grabe mo. Hindi ko na-videoan. Kanina pa. Sayang. Hindi na four shot yung tira ni ano. Ah! Sayang, buti na ka. Ano ni Turbos Dudong? Ikaw wala pa, hindi pa first. Oh, kaya pisto. Screen. Ayun na. Siya kuya ito ba po? Ay! Bang! Good! Ay, sayang. Sayang. Okay lang tan. Libre. Uy. Sundan na habang close game. 20-20 yata to sila eh. Ay, ganda. Pak! Foul. Wah, nag-stretching na yung ano, third game. Porte raw. Oh. Hindi na laro ngayon ang binibidyoan, stretching na lang. Nag-stretching oh. Wah, ayos oh. Oh. Ah, putang na, grabe oh. Yung mga ano. Yan si Mr. Excitement. Wah, grabe oh. Practice cha-cha din. Ah! Puta na ba na yun? Practice cha-cha. Jim, practice ito din. Practice ito one. Oo. Oy, mapit muli nakadong. Gimbal. Ah, gimbal. Wala talagang mangyari bigyan galaw yan. Ayan, lusutan niya ano.
Ay, poor shot. Sayang. Sobra sa box out. Nawala yung box out sa kabila. Sobra sa box out. Sa yan. Mm. Oh, foul. Sayang. Ganda laban, close fight. Puta, nakuha na naman nila oh. Poor shot na naman. Bang!